Langit sedang menunjukkan gurat sedihnya. Itulah yang saya rasakan ketika menginjakkan kaki di Venezia, Italia. Kota yang biasanya terlihat begitu cantik dengan langit biru, kini nampak pilu. Namun, hal tersebut seketika sirna ketika saya bertemu dengan seorang muslimah yang mudah dikenali di antara ratusan pejalan kaki di kota air ini. Takwa! Assalamualaikum! Finally, how are you? I'm fine. Fine. Di antara 2 juta pemeluk Islam di Italia, terdapat sosok wanita hebat yang berani menyampaikan syiar lewat keindahan. Di antaranya adalah Takwa bin Muhammad. Bagaimanakah kisahnya? Ikuti perjalanan saya di Jazirah Islam. Takwa bin Muhammad adalah alasan saya datang ke Venezia, Italia. Kota air ini adalah impian Takwa untuk mencari inspirasi. Tidak semua warga Italia bisa datang ke kota cantik ini. Selain terletak cukup jauh dari ibu kota, sekitar 4 jam dengan kereta cepat, biaya hidup di sini juga terhitung cukup mahal. Takwa adalah seorang komikus alias pembuat komik. Namun bukan sekedar komik, ia menceritakan bagaimana hidup sebagai muslim di Italia lewat guratan tangannya. Sì, questo personaggio più o meno rappresenta quella che è la mia esperienza personale da quando ho iniziato a vivere ovviamente nei paesi occidentali come l'Italia eccetera. E un po' dopo in realtà perché inizia tutto quando ho iniziato a mettere il velo qui in Italia. Quando ho iniziato a mettere il velo qui in Italia è cambiata completamente la mia vita, nel senso che la gente, le persone che non conoscono l'Islam, non conoscono me personalmente, iniziano a guardarmi in un modo diverso, iniziano a vedermi più che altro come la ragazza musulmana e non più come una ragazza semplice come qualsiasi altra ragazza. Quindi io racconto essenzialmente sì la mia quotidianità dietro questo personaggino che mi somiglia tra l'altro tantissimo, ma in realtà racconto tutte le ragazze musulmane che vivono la loro quotidianità, semplicemente questo. Biasanya, Takwa berhenti sejenak di kafe seperti ini untuk menuangkan ide yang terlintas di kepalanya. Wanita kelahiran Tunisia ini telah menghabiskan seluruh hidupnya di Italia dan mulai menggambar sejak usia 10 tahun. Takwa kemudian mengajak saya berkeliling Venezia. Pemandangan mobil berseliweran adalah hal yang aneh di sini. Berjalan kaki, naik taksi air, dan perahu gondola menjadi transportasi utama. Gondola adalah pilihan kami untuk melihat lebih jauh Venezia. Dengan membayar 20 euro per orang atau sekitar 300.000 rupiah, kami diantar mengelilingi jalan-jalan kecil Venezia yang eksotis. Hey Takwa, you've been on many conference. How many times? You've been in conference? Tantissime, ne ho fatte veramente tantissime, un po' in giro per tutta Italia. How did you respond the bad comments? Like, how do you reply it? Quindi sì, tendo a rispondere in un modo più sorridente, più in modo che dall'altra parte si tende più a non pensare in un modo negativo, quindi partire sì, ti fanno una provocazione, ti fanno un commento brutto comunque come relatore, però se tu dalla tua parte invece rispondi alle provocazioni in un modo sorridente, in un modo abbastanza razionale, in un modo intelligente, si abbatte quel muro e si dialoga. Komik bertemakan Islam memang menjadi hal baru di Italia.
Banyak pihak yang tertarik dengan konten yang Taqwa bawakan. Banyak juga yang tak sadar jika komik Taqwa adalah bagian dari dakwah. Gadis berusia 24 tahun ini kini sedang meneruskan kuliah Magister Program Studi Sinema Animasi di sebuah universitas di Florence. Komik atau gambar kartun ini bisa dibilang menjadi identitas dari Taqwa, di mana ia dikenal dengan nama Il Fumetto Intercultura yang berarti komik antar budaya. Tak hanya berdakwah lewat komik, Taqwa juga memiliki proyek lain. Bersama dengan Ali, kakak laki-lakinya, Taqwa membuat web series film pendek berjudul Oh My God yang menceritakan kehidupan muslimah di Italia. Ali, lulusan sinematografi ini, menjadi sutradara dari film pendeknya, sedangkan Taqwa bertugas sebagai penulis naskah. Quelle cose che dopo 5 minuti di TV, tu, comune mortale, decidi che quelli siano il tuo nemico per il resto della giornata. Il maltempo. Episode perdana serial web ini menceritakan tentang seorang wanita muslim yang masuk ke dalam salon dan mengundang banyak tanya dari pengunjung salon lainnya. Buongiorno. Ecco, è proprio questo ciò di cui parlavo prima. Kisah pendek ini adalah satu dari sederet hal yang ditemukan sehari-hari oleh muslim di Italia. Sulitnya muslim hidup di barat untuk melawan prasangka dan diskriminasi dalam pekerjaan, sekolah, hingga lingkup sehari-hari. Semua dibungkus dengan sentuhan humor. Chiedo scusa, più tardi, grazie. Grazie, la porta. Taqwa sendiri cukup optimis. Lewat seni, ia bisa membuat Islam lebih indah di tanah kelahiran pizza ini. Taqwa, thank you so much for today. I had a really good time with you, and I want to give you this. This is a comic book written by Indonesian comicist, and I hope you can be success for all of your projects. Thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum. Perjalanan saya tak berhenti sampai di sini. Setelah berpisah dengan Taqwa, saya bergeser ke Milan, kiblat fashion dunia. Saya punya janji bertemu seorang muslimah di Piazza Duomo. Ia adalah Hin Lafram, perempuan 22 tahun, seorang pengarah gaya di dunia fashion Milan. Assalamualaikum, Hin. How are you? Alhamdulillah, fine. You're so beautiful. Thank you. With black and white, so bright. I ask you directly, how can you be a fashion stylist here in Milan? Allora, essere una stilista, sono una stilista emergente, sto ancora imparando a Milano, è una delle cose più belle perché Milano è la città della moda, è la città della moda italiana, e ho cominciato a lavorare qui da 6 mesi e sono molto contenta. Alhamdulillah, sta andando tutto bene, nonostante per molti può sembrare un divieto magari il fatto di indossare il velo, il hijab. Hin bekerja di sebuah butik di Milan milik Rossana Diana, seorang perancang busana yang cukup dikenal di Milan. Rossana mendedikasikan lini fashionnya untuk alam dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Setelah Hin mulai bekerja, Rossana mulai berpikir untuk membuat lini terbaru bagi muslimah di Italia dan seluruh dunia. Questo effetto, questo colore, quindi magari di creare una linea così. With Hind we are doing a very nice project dedicated to all Muslim women.
The project the name of the project is Al Kabila. I hope as soon as possible. Now it depends a lot, not only on me, of course, because I'm very quick, and we have done a very beautiful work. So we have done a lot of beautiful dresses. You will see, you will be very happy. Yeah, because very beautiful quality with Italian taste, because they're all made in Italy. Italian taste, beautiful fabrics, but especially thing for you, for Muslim women all over the world. Hind adalah satu-satunya wanita menggunakan hijab yang bekerja di butik ini. Hind, she's very talented. I think she's very young, but she's very good. She's very curious, which I think is important for a designer to be. And she has really a good sense of colors and a good sense for fabrics and design and shapes. And as well, a very good soul for a sensibility for these kind of things I told you before about respect. And see, she's very honored, she's very proud of herself, and this is very important. I really enjoy to work with her. Alhamdulillah, mimpi Hind untuk menyediakan baju muslim sedikit demi sedikit dapat tercapai. Can I ask you, why do you like fashion so much? Allora, da quando ero piccola ho sempre amato indossare i vestiti, disegnare, e quindi man mano che sono cresciuta poi ho fatto quello nella moda. Mi piace vestire e far vestire, e dare la possibilità alle donne musulmane di vestirsi in un modo modest, bello, elegante, allo stesso tempo con una qualità, senza dover andare nei propri paesi. Hind tinggal di Turin, sebuah kota kecil yang terletak sekitar 350 km dari Milan. Setiap hari, anak ketiga dari 6 bersaudara ini harus bolak-balik Turin-Milan, menumpang kereta cepat ini. Namun semua ia jalani dengan bersyukur. Ia bisa bekerja dengan hijabnya tanpa menemui hambatan yang berarti. Sekitar 1 jam kemudian kami tiba di Turin. Turin adalah kota yang cukup penting di utara Italia. Kota ini kaya akan budaya dan sejarah. Langsung saja Hind mengajak saya ke sebuah pasar yang terletak di tengah kota. Saya tak menyangka di Italia terdapat pasar seperti ini. Berbagai pedagang tumpah ruah, mulai dari sayuran, buah, baju hingga barang bekas. Yang kami tuju adalah pedagang kain langganan Hind ini. Ini adalah Piazza Repubblica di mana Hind biasanya mencari bahan dengan harga yang lebih murah dibandingkan di butik. Ora io non ci sono, non mi posso vedere. Te lo mando se vuoi. There is the lentile class. What clothes will you make from this fabric? I can do an elegant dress. Baju dengan Hind. Yeah, I like red because you see me, I'm wearing this red. Usai berbelanja, kami pun melanjutkan perjalanan ke pusat kota Turin, di mana Hind sudah punya janji dengan seorang fotografer dan model. Siang ini, Hind akan melakukan sesi foto dengan Fatimah, adiknya. Baju yang akan difoto adalah gaun berwarna merah, pesanan seorang calon pengantin. Hi, Mandila. Salam. It's a pleasure. How are you? Yeah, you're so beautiful. Hello. Thank you. Because I know. You like it? Ehi, buongiorno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Che bello. Pronta per fare le foto? Sì, certo, andiamo a farle. Ok. Over there? Hey, how are you?
saja kami sibuk mempersiapkan Fatimah untuk bergaya di depan kamera. Turin merupakan kota yang cukup terbuka. Saya, Hin, dan teman-temannya bisa mengekspresikan diri tanpa ada gangguan. Justru beberapa pejalan kaki mencoba mengabadikan momen ini. Hin, like a fashion designer, is a really good fashion designer. She's able to do everything. She works with many fabrics, with many colors, so she's able to do some combination that looks very, very good. Hin tidak hanya aktif sebagai pengarah gaya, namun ia juga kerap membuatkan berbagai baju untuk teman-temannya di Turin. Yeah, the modest fashion. Yeah, now is time of modest fashion because all the people want to dress modest and also good looking. So you can't just dress Islamically. You have also to dress with good attitude, and also you have to put some colors and some fabrics. Yeah. Biasanya pelanggan akan langsung datang ke rumah Hin untuk memesan baju. Questo sono i tessuti che ho. Tu vuoi un tessuto elegante, possiamo usare uno di questi, magari usare un pizzo. Dengan cekatan, perempuan 22 tahun ini mengukur dan mencatat ukuran yang dibutuhkan. Semua ia lakukan sendiri, mulai dari menggambar, memotong pola, hingga menjahit dengan mesin jahit warisan ibunya. Allora, vieni pure. Okay. Oh, you have the catalog in your phone. Yes. Koleksinya pun sudah bisa dilihat via social media. Allora, islamico ho visto ultimamente delle cose di Boghesa. Mi è piaciuto molto perché ha una linea molto pulita, come lo stile di Chanel o Prada, però per le donne musulmane. Stilisti che amo particolarmente in alcune cose sono Valentino, Giorgio Armani, insomma, stilisti italiani. Do you like it, Nadila? Yes, I like it so much. Ok. Volete il tè prima di... Sono molto belli. Sì, questo è beautiful. But I don't really like the... Ok, se è tutto a posto direi che possiamo andare. Ok. Yeah. See you again. Grazie. Grazie mille. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nice to meet you. Bye bye, Sarah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dapat menjalin silaturahmi dengan muslimah di belahan dunia lainnya. Mereka memiliki niat dan impian besar melapangkan jalan bagi muslimah di Italia untuk mematuhi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa ingin tahu saya terhadap perkembangan Islam di Italia mengantarkan saya ke Cesena, kota kecil di utara Italia. Kaltum Kamal Idrisi adalah gadis muslim yang mengundang saya ke Cesena. Kaltum dan Fatihah mengajak saya mencoba panganan khas Italia, tentunya buatan tangan mereka sendiri. Lasagna menjadi pasta pilihan utama bagi kedua sahabat ini. Bagi orang Italia, pasta adalah makanan sehari-hari. Tak lengkap rasanya jika tak ada pasta dalam satu hari. Bagian utama lasagna adalah daging cincang, lembaran lasagna, pasta tomat, dan 3 jenis keju, yaitu parmesan, mozzarella, dan lembaran cheddar. So, I cannot use ketchup? No. Never use ketchup. Never. I cannot live without ketchup. I'm sorry, but
Here in Italy, pasta with ketchup is the big mistakes you can do. Okay. So don't. Thank you for the tips. Okay. Tips untuk datang No ke Itali. pizza with ketchup. Okay. No pasta with ketchup. Okay. No. No chili sauce? No. We use Sulit juga jadi orang tomato. Italia. Daging cincang biasa mereka beli di toko daging halal di kota Cesena. Alhamdulillah, mereka tidak begitu sulit untuk mendapatkan daging yang disembelih dengan asma Allah ini. Mamma mia. Buona. Buona. La bamba. Setelah daging cincang dan pasta tomat dimasak hingga matang, kami menyiapkan loyang yang diolesi saus bechamel. So, do you also buy this lasagna in other restaurants? No, because here in Cesena we haven't got restaurants that do lasagna halal. Can I continue? Selain perkara halal, memasak sendiri di rumah juga menjadi pilihan karena dapat menghemat pengeluaran. Biasanya satu porsi kecil lasagna di restoran bisa mencapai 45 euro atau sekitar 675.000 rupiah. Sedangkan memasak di rumah bisa menyajikan porsi besar lasagna dengan hanya 20 euro atau setara dengan 300.000 rupiah saja. Next is this. Untuk mendapatkan satu loyang lasagna berukuran sedang, kami membutuhkan 10 hingga 11 lapis lembaran lasagna. Urutannya adalah saus bechamel, lembaran pasta lasagna, saus bechamel lagi, lalu daging cincang, dan ketiga jenis keju. Io faccio la madama. For you. Oh, for me. Lasagna kemudian dipanggang selama kurang lebih 15 menit. Lasagna sudah jadi. Alhamdulillah, hari ini ditutup dengan penuh keberkahan dan kebahagiaan. Hari ini saya masih akan mengikuti kegiatan bersama Komunitas Muslim Muda Italia atau GMI. Agenda kali ini diskusi mengenal Islam lebih dekat yang dihadiri oleh anggota pramuka di Cesena. Sekitar 10 remaja belasan tahun datang dengan berbagai pertanyaan mengenai Islam. Mereka sungguh-sungguh mendengarkan dan ingin tahu seperti apa Islam sebenarnya. Dall'altra scuderia che sono una parte del reparto che avevano intenzione di approfondire un po' il discorso riguardante il mondo islamico e in particolare anche quello della figura femminile, come viene vista all'interno del mondo islamico. Pertemuan ini sudah diadakan 2 kali. Pertanyaan yang diajukan pun berkembang, mulai dari hijab hingga poligami. Noi seguiamo il suo modello, il suo modo di vivere, quello che è stato il suo modo di vivere. E quindi noi seguiamo anche per quanto riguarda la diffusione del messaggio. Noi vogliamo diffondere il messaggio dell'Islam. Perjalanan saya di Italia kali ini benar-benar menambah kecintaan saya pada Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciao, thank you so much. Assalamualaikum. Ma'assalam. Waalaikumsalam. Saat ini wanita muslim sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata di masyarakat, seperti Taqwa Ben Muhammad dan Hin Lafram. Walaupun mereka hidup sebagai muslimah yang notabene minoritas di Italia, mereka tetap sanggup menginspirasi tak hanya muslimah lainnya, namun semua orang di dunia. Cuaca Sarajevo hari ini begitu indah. Musim dingin yang menggigit telah menghilang, berganti dengan hangatnya mentari yang membuat warna-warni bunga terlihat di sudut kota.
Namun pegunungan Gilasnitsa yang menjulang megah di sisi selatan Sarajevo justru menawan perhatian saya. Di tengah rangkaian dataran ini tersimpan kisah tentang desa tertinggi di Bosnia-Herzegovina dan juga Muslim yang hidup di dalamnya. Biasanya terlihat sekali perpaduan antara rumah Bosnia dan juga gaya rumah Herzegovina. Diperkirakan sampai saat ini penduduk desa Lukomir hanya tinggal 41 orang dan itu juga hanya yang terlihat cuma tinggal orang tua. Keterbatasan akses transportasi dan juga hambatan cuaca membuat warga Lukomir sebisa mungkin mencari bahan-bahan alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini namanya yaglats. Ini sejenis kembang liar dan ini dibuat untuk teh atau chai. Ai ti ostani sa mnom ovdje, nemoj ići.